guys! So welcome to my first vlog of Ralphie Diary. So today, natin mga lakaw. So ubani ko guys and I need to prepare na guys. So let's go! So guys, ready na ko guys. So outfit check. So tara na, kay late na ko guys. So tara na, bye-bye! Ay, drop the beat. Ay, isa ka oras ko nagsakay sa jeep and sakit na kayo ang akong lubot. Sige lingkod and hapit na tapadulong sa buhangin and kapoy na kaayo kay traffic kaayo and even though na ay klase and wala kaayo mga tao nagalaag and I don't know naman traffic kaayo and after pag adto nako sa Gaysano gwapo kaayo ang ilang mall kay na ay fountain ang sulod didto gusto kaayo ko mo bisita sunod na pag adto nako didto. And after all, gupog kaayo dito, daghan kaayo malaagan did. Kailangan ako mo uli, kay naa pamilakaw. Dali-dali na kog sakay sa jeep. Layo kaayo buhangin tutoril. Isa ka oras ka pin, kay traffic kaayo. Naabtan ko. So guys, so nakauli na jud ta guys after 4 hours ka pain nga biyahe, like 2 hours pa ato dito, 2 hours ka pain pa uli. So napatay one more lakaw bago ta mag-end sa ko ang today's diary and ilison ako to akong gipalit guys para makita ninyo. So let's go. So guys, so mauni akong gipalit na sanina dito sa Gaysano guys para na ako'y memories dito guys and mauni akong suoton sa next vlog. Hint is a cooking series guys kay murag interest ko karon sige og do it yourself cook gani guys kanang mga DIY pizzas like that. So mauni ako himon guys and mulakaw na ta guys kay need na namo mulakaw. So come with me, let's go. So guys, so mao na jud tong last lakaw na to for today. So I think mao ra jud to. Mao na jud niya tong nataan. So yeah. So mao na to guys. So thank you for watching. Please like and share and subscribe. So it's me Gonan. Bye bye.